Let's play. Number 29. So number 27. Wala. Number 27 again. Floater, wala pa rin. Number 27. Beautiful. 2-0. Number 2 sa labas. Bigay kay Kambe. Uy. Flores. Uli, number 78. Number 78 sa doon. Uy, pasa kay Perez. Uli. Nakuha ni Flores. Flores. Boom. Aliw play. Nakuha ni Kambe. Kambe. Uy. Pasa kay number 6 for 2. Yes, sir. All 2. Number 27. Big number 29. Fade away. Zaragoza. Saudi. Number 28, 3. Number 23. Big number 29. Fully number 28. Zaragoza. All 4. De la Cruz. Ginagawa ang bola. De la Cruz. Sumasobra. Naglaan ng nawapasa. Pinasa kay Idol. Idol. Wala. Now on number 78. Number 78. Now on ni Idol. Wala pa rin. Nawa pa rin ni Idol. Wala pa rin. Nawa ni Kambe. Pasa number 36. Number 36. Jump step. Uy, sayang. Number 5. Flores. Big number 27. Foul, counted. 6-4. Number 36. Number 2. Oi. Huli, number 23. Number 5. Oi. 8-4. Number 28. Huli, number 27. Number 27. Yes, sir. Using the bat. 10-4. 10-4. 10-4. Number 2. So, ngayon na sa tapos, nawa niya number 23, bago tayo number 27. Bigay kay Flores. Number 36. Binababa ang bola. Pasa sa referee. Number 5. Flores. Pasa number 23. Bigay kay Idol. Yes, sir. 2 points. 4-12. Number 36. Hey! Sayang! 12-4. Number 27. Sa gitna, huli, number 28. Pasa kay Zaragoza. Wow! Last 5 minutes. Pag pumasok, game court.
Zaragoza, wala. Ako na. Ang pangalawa na yung Zaragoza. Ayun, change course. 5-12. Lamang kayo. Lamang ang Team Flores. Ng 7. Number 27. Pasa number 5. Wala. Nawala number 38. Number 38. Pasa Zaragoza. Lakas naman, no? Idol for 2. Short. Now, I got it. Big Zaragoza. Zaragoza. Foul. Side ball. Number 38. Oy! Sayang. Ang tulas ng bola. Number 29 pasa kay Flores. Flores. Bigyan ay Idol tumira sa 3. No, wala pa ni Campbell. Campbell bigyan na Zaragoza. Pumuko sa 3. Wala. Nakuha niya number 38. Oy! Ito na rin. Nakuha niya number 29. Bigyan niya number 27. Hey! Flores, bigyan kay Perez. Perez, to number 36. Number 36. Foul. Holding foul. 2 shot. Last 3 minutes. Wala ang una. Ang mga dalawa, pumasok. 12-6. Lamang ng 6. Ang Team Flores. Number 27. Ang ganda ng ano. Kanya pa rin. Wala. Nakuha ni Perez. Same ball na tama. Number 2 Zaragoza. Bigay kay number 36. Yes sir. 20. Last 2 minutes and 10 seconds. Then Cruz. Saving the ball. Bigay kay Idol. Number 27. Number 27. Idol. Idol. For 2. Yes sir. 14-8. Number 78, pero baba ang bola. Sa gitna. Jump shot. No! Kanya pa rin. Oh! 14-10. Lamang ng 4. Andre Flores. 1 minute and 30 seconds. Defensa. Number 27. Setting of play. Sa gitna. Pasa kay Idol. Ben. 3 point. 17-10. Zaragoza. For 3. Ben. 17-13. Last 1 minute and 5 seconds. Number 29. Number 27. Number 27 Flores. De La Cruz. Pasa mo kay Idol. No. Now kay Flores. 49 seconds. Ben. 19-13. 45 seconds. Number 36. Yes, sir. 15-19. 38 seconds. 15-19. 32 seconds. Damang pa rin ang Team Flores. 27 seconds. Huli. Now, wala number 7. Breaking number 5. 40. Wala. Zaragoza. Wala. Wala pa rin. 7 seconds. Sayang.
Game over. Apat na.